जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशिर राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसतु जानिबा आजिर दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज स्कंद षष्ठी, चैत्र मास बा मीन मास 7 दिन, मार्च मासर 20 तारिख, रमजान 19 तारिख। आज गुरुवार। आज षष्ठी 42 दंड 1 रात्रि 10:41 पर्यंत। आज अनुराधा नक्षत्र 35 दंड 29 रात्रि 8:05 पर्यंत। आज जन्म होथुबा शिशु मानकर बिछाराशि विप्रवर्ण देवगण रात्रि 8:05 पर राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 10:41 पर एक पाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि, होमादि शांति, अर्णवस्त्र, स्वर्ण, तंडुल और कांचपात्र दान विधेय। आज षष्ठी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले निम्ब भोजन निषेध। रात्रि 10:41 पर ताल भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य अद्य स्कंद षष्ठी व्रत अपराह्न, जहाँकि अपराह्न माने कर्मकाल और सौभाग्य प्राप्ति निमित्त स्कंद षष्ठी व्रत करणीय। आज षष्ठी स्कंदस्य कर्तव्य पूजा सर्वोपरि सर्व प्रकारिका इहैव सुख सौभाग्य अन्ते विष्णुपुरं व्रजत इति। आज पर्व उत्सव कथा यदि आम कहिबा, संकीर्तनाचार्य जहाँकि रामदास बाबाजींकर आज आविर्भाव उत्सव। आज यही उपलक्षे भक्त मानकर नाम संकीर्तन उत्सव। आज जदि आमे अशुभ बेला, काल बेला, बार बेला विषय जानिबा, दिबा 3:21 पर 5:52 मध्य। काल रात्रि कथा यदि आमे कहिबा 12:08 पर 1:42 मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग। आज शुभ बेला बा अमृत योग कहले रात्रि 1:04 पर 3:29 मध्य। आज माहेंद्री योग प्रातरु दिबा 7:28 मध्य, दिबा 9:53 पर 12:17 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम आमे 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आउ देखिबा कोन आसुची 12टी राशिर राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी शेष रे मीन राशि पर्यंत देखिबा। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि, ये एस ऑफ वांस कार्ड आसी। आपन को सफलता मिलबार जल्दी देखा जाउची। आपण कारण ईश्वर को आशीष आपण को साथी रोचे। नुआ चाकरी अपॉर्चुनिटी आसी पारे, नुआ काम, नुआ दायित्व किछि आपण को ऊपर आज भारीपण पड़ी पारे। आपण को सफलता मिलिबो। निज दक्षता उपर भरोसा रखी भगवान को आशीर्वाद आपण को साथी जेहेतु अच्छी, निज दक्षता उपर भरोसा रखी आपण कार्य करंतु। ये पॉजिटिव कार्ड आसी। अवश्य समय आपणकर भलरे अतिबाहित हबो। जदि आपण अति खुशी आउ अति माने भाव विहूल हेबे, किछि तो धन हाथ खर्च हबार जोग देखा जाउछि। आपण कंट्रोल रे रखि परिबेनी। जेने केने प्रकार धन क्षय हबार जोग मध्य आपणकर दृश्यमान होउछि। तेबे मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने, आजिर नीतिदिन जानिबा कथारे आपण मानकु मु किछि कथा कहूछि। मोर माँ माने मन रखंतु, अमावास्या, संक्रांति, पूर्णिमा, गुरुवार तथा जन्म बार रे इत्यादि रे पोड़ा द्रव्य खांतु नाही। एबे आसंतु देखिबा जे कि वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि, आज कोनोसी एक जगार आपण फसी जिवे। मन मोहन भितर आपण छंदी हे जिवे।
ଛନ୍ଦି ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଘେରିକି ରହୁଛି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଡରକୁ ଆପଣ ପାର କରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବେ ରିଲେସନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ରହିପାରେ ଚିଟିଂ ହେଇପାରେ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପୁରୁଣା କଥା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ନିଜ ଭିତର ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଆଜି ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଯିବେ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାହା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ରହିବ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ଆଖିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସିର ଯୋଗ କିଛି ଅଛି ମନ ମଜଲିସରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ଗଳ କିମ୍ବା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଆଜି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିବାହିତ ହେବ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକୁଳିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତିଦିନ ଜାଣିବା କଥାରେ ଲୁଣ ପାତ୍ରକୁ ରାତିରେ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ନୂଆ ଲୁଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାପରେ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ପୁଣି ଯଦି ରଙ୍ଗ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫିଟକିରି ପାଣିରେ ରାତିରେ ତିନ୍ତାଇ ସକାଳେ ଧୋଇ ଦେବା ଉଚିତ ତାହେଲେ ଲୁଗାରୁ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଛି ରହିପାରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟ ଯାହା କାମ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବେ କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ରହିବେ ବଳକା ରୋଜଗାର ହେଇପାରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫରେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବା ବାହାର ଦେଶର କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି ତେବେ ଦୂରରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବହୁତ ଲକି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବାର ଯୋଗ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ 3 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ ଆଜି ପୁରା କାମରେ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କିଛି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନୋଭାବରେ ଆଜି ଈର୍ଷା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ଈର୍ଷା ଭାବକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦରପୋଡ଼ା ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୃଷ୍ଟି ବାରରେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶୁଭ କାମରେ କଳା ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇ ରହିବେ ଆପଣ ମାନେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତେଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଭଲ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାକି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ପରର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିବ ଯାହା ବି ହେଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକଠାକ ରହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଠି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହୁଛି ଘର ଛପର ବେଳେ ଛଣ ବିଡ଼ାଟିଏ ପାଣି ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ଘରେ ଚୋର ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ ଏରୁଣ୍ଡି ବା ଚୌକାଠ ଉପରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ବସିଲେ କିମ୍ବା ପାଦ ରଖିଲେ ଋଣ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି এই যে কার্ড আসিছি কৌশি অন্তরর ব্যক্তি আপনার সাথ ছাড়ি দিয়ে পারতি কঠিন পরিস্থিতি দেখা দিয়ে পারে দূরে যাকি আপনার পাখর কে দূরে যাই পারতি আপনার তাঙ্ক পাখে কিছু দরকার সেই সময় সে মধ্যে আপনার সাথ হয়তো ন দেই পারতি পরিস্থিতি সামনা করু না পরিস্থিতি ছাড়ি আগুক বড়া চেষ্টা করতু না সমস্যা সবুলে সামনা করা চেষ্টা করতু সমস্যা সামনা কলে যাই সমস্যার সমাধান মিলব সমস্যা ঠার দূরে রহলে সমস্যা আমার সাথে রহব আগুক বড় হয়ে আমার সামনাকু আসব সেতবে সম্ভাড়া কষ্ট হয়ে যাব তেণু প্রতি মুহূর্তে আপন মানে সমস্যাকে সামনা করন্তু সমস্যাকে ডরি আমি যদি মুহ বুলাই দেবা তাহলে পুনি সে সমস্যা বড় ধরনের রূপ নেই পারে তেণু করি আপন সমস্যাকে প্রতি মুহূর্তে সামনা করন্তু কিছু বি দুঃখ আপনার দূর হয়ে যাব চাকরি ব্যবসায় ক্ষেত্রে মন লাগিব না আজি কৌশি কাম টিকে লস দেখাই দিয়ে পারে তেবে মনে রাখন্তু আপনার ভিতরে কিছু বাদ বিবাদ এমিতি মন ভিতরক আসিপারে মোর প্রিয় যাকি সিংহ রাশি ভাই বোন মানে
ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଘର ଭିତରେ ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାତ୍ରିରେ ଘର ଓଳାଇ ଘର ମଇଳା ବାହାରେ ପକାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସକାଳେ ପକାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଘର କୋଣରେ ଅଳିଆ ଗଦେଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଏ 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ ହେଉ କିଛି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଆଜି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବେ ଆଜି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନେତୃତ୍ୱ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଘର କୋଣରେ ଅଳିଆ ଗଦେଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହେବ। ବାସି ସେଜ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କବାଟରେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ବସା ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଇଏ ହେଉଛି 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଅର୍ଥ କୌଣସି ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବ୍ୟୟ ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ ରହିପାରେ, ଉଦାସୀନ ମନ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ହେଉ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଆଜି ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଚାହିଁ ଆଜି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଟିକେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସମୟକୁ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୁରୁବାରେ ଘରୁ ଧାନ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଯାଇ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଘରେ ଅସରପା ହେଲେ ଅନେକ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଅସରପାକୁ କେବେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଇଏ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଟାସ କିନା ମିଳିଯିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିବ, ଏନର୍ଜି ରହିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ଠିକ୍ ସମୟ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାହାରି କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ରହିବ, କାମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖାଲି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ପାୱାର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଦିନ ରହିପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଜର ସୌଜନ୍ୟ ଭାବରେ ଆଜି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟ କେହି ଚାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଇସାରି ହାତ ପାପୁଲି ପଛପଟ କେବେ ଚାଟିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଆଜି ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସି ବାହାଘର କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନରେ ରହିପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇପାରେ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିବେ, ମିଳିମିଶି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ସୁଧାର ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ବିବାହ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାର କଥା ଆସିପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେରିବାର ଚାନ୍ସ ଦେଖାଦେଉଛି କିମ୍ବା ସାମ୍ନାରେ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଖୁସିର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆବଦ୍ଧ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଳରେ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କଂସା ବାସନରେ ଗୋଡ଼ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଂସା ବାସନକୁ ଘଣ୍ଟ ପରି ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏ 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ।
तेणु ये बहुत सुंदर कार्ड आपण कौन काम करने को आज चाहिए प्रथम मूलदुआ को स्ट्रंग रखु कार्य सफल हम आज आपण पाखे परिवार सपोर्ट रैमिली मेम्बर खुशी रे पैसा मिलबार जोग अच्छी फैमिली दायित्व बढ़ परिवार में कौन उत्सव पालन करने टंका पैसार अभाव देखादेव ना फैमिली सह मिसी कौन व्यवसाय आरंभ करने को मनस्ताप करपारती आपण कहीं भी उपदेश नहीं पारती सब कार्य आज ठीक भाव में करेंगे पेंशन रिटायरमेंट प्लान करपारती बोनस मिलबार चाकरी क्षेत्र में बहुत भल जोग रोचे बोनस भल जोग रोचे जदि प्रॉपर्टी जगह किसी भी किणवा चाहते आपण समय निश्चित भाव में भल रव रिलेशनशिप रे बहुत बढ़िया अच्छी प्रेम संपर्क में घरे जन पारती नचेत बाघर एंगेजमेंट करने को आपंकर मन करें जदि भी कली झगड़ा था तेज फैमिली इश्यू कारण प्राय देखा जाऊला ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपड़ आज खुशी निश्चित भाव में रोचंती मोर प्रिय मकर राशि भाई भौणी मैंने आपण आज धन सम्मान निश्चित आपको प्राप्ति हम सन्देह करार किसी ना तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहवाक चाहूँगी खाई सारी अईठा पकातु ना पितल पात्र में खटा रखु ना रखिले विषाक्त हो जाए भात थाली में गोड़ बजातु ना कारण अन्न हूँ महालक्ष्मी एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि ये द हैंग्ड मैन बहुत कष्ट परिश्रम करी आपण को आज किसी सफलता मिल अपेक्षा कर दीर्घ दिन समस्या आज दूरीभूत हम बड़ धरण आशा थे आपंकर निश्चित धीरे धीरे भाव में पूर्ण हम किंतु परिश्रम जारी रखा आवश्यक अच्छी भल दिन आगक आसूची बृहस्पति भगवान दया आपण सफलता अवश्य आपन को मिल उचित माने परिश्रम मूल्य भल सेलिब्रेशन आपन को मिल मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने जदि मु कहबी आपण जहाँ भी करेंगे आपण दिन ठीक भल आज मोर प्रिय कुंभ राशि प्रति कार्य आपंकर सफलतार जोग देखेब आप निश्चित भाव में सफलगामी हे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहवाक चाहूँगी रंधा सरिले जाल मुहाई रखु ना दक्षिण मुहा चुली करूँ ना चुली रे घी जी बसैब से ही ओल्ब अन्य कई ओल्बा उचित नुह एवं आसतु देखा जहाँकि मीन राशि विषय मोर प्रिय मीन राशि ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड आसी कौन कार्य डिसीजन नबार तकलीफ देखा देले भी लोके कौन कहे कौन करेंगे आपको किसी फरक आज पड़ो ना आपण मन जहाँ कह आज से करेंगे आपंकर बहुत एक्सपीरियंस अच्छी बहुत नॉलेज अच्छी आगक बढ़े आज किसी कथा आप लोक मान छपी पारती कि आपको लोक मैंने किसी लुचई पारती किंतु जी जिते आपको आवेट कले शीघ्र आप जापारे आपंकर एमती शक्ति आपण पाखे अच्छी आपड़ जेकोसी काम करूँ ना कहीं आज निश्चित भाव में सफलता पाइबे आपण आइडिया को काम लगातु ना किसी भी हाथ छड़ा हो संभावना रोचे मोर प्रिय मीन राशि वर्तमान समय आपण बहुत भल इनफॉरमेशन नहीं मिल बहुत अपॉर्चुनिटी आपण हाथ को आसो आपण चूज करेंगे कौटा आपण ठीक आप जिते संभव पारे आपण कार्य को सिक्रेट रखापी तेज आपंकर सक्सेस निश्चित भाव में मिल ये कार्ड चंद्रमाकर कार्ड अच्छी बहुत इमोशनल टाइप लोक आप मुख दुख माने सुख दुख दुईटी को खूब भल भाव में एडजस्ट करके चली पारती तेणु आपण आज जहाँ भी किसी कार्य करूँ ना कहीं आपको आज भल सफलता मिल आपण साथी लव कथा कहले बहुत भल समय रही आपंकर साथी बहुत स्नेह आदर प्रेम बांधि पारे भल प्रशंसा करपारती आपण साथी को किंबा पत्नी को प्रशंसा करपारती अति उत्तम कथा जदि सिंगल अच्छा जो भाई भाई मैंने किंबा भावुंट आपंकर पार्टनर केमितिका हे केमितिका मिल आप लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर रे पाखे बहुत नॉलेज बहुत एक्टिव रे मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने आपण दिन निश्चित उत्साह वृद्धि कर मन भितर खुशी निश्चित भाव में आप मन रखु आज स्पेशल कार्यक्रम में कहवाक चाहूँगी बासी लुगारे रात्रि में पिंधि शोईथिबा लुगा को रोसई घरे पशिबनी लंका मरीच काठू के धार करना दक्षिण मुह कर पनिकी किसी काटब ना बाटी सारी शिल शिलुआ को अधुआ रखब ना कंसा पात्र में तेल रखब ना तले पड़ा तेल को केवे उठेबाई चेष्टा करेंगे ना ये सब नीति नियम माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम माध्यम आपण मैंने जाणी रखी मानवा आवश्यक अच्छी आपण यह मानिले आपंकर अनेक किसी कार्य पूर्ण सफलता माँ लक्ष्मी आविर्भाव होता है अनेक शुभदायक कार्य सफल होता है प्रिय दर्शक बंधु ये थिला 12टी राशिर राशिफल संपर्क में संक्षेप में वार्ता आपण मैंने आम चैनल में जोड़ी होगापाई आमर सब्सक्राइब बटन दबाई दिंतु बेल आइकन को दबाई दिंतु आपण देखिए आमर चैनल में अनेक अनेक समस्यार समाधान पाइबार रास्ता आपको मिल जाव जदि वीडियो भल लगुच निश्चित भाव में आमर सब्सक्राइब कर दिंतु मोर प्रिय जहाँकि समग्र भाई भाई मैंने आम चैनल में बांधि हुई प्रत्येक दिन दैनंदिन राशिफल मासिक राशिफल संक्रांति राशिफल संक्रांति विषय कार्यक्रम ये सब आप चैनल पेज रे सर्च करके देखिपारे माने ये प्रत्येक कथा आप सठिक भाव में पाइपर प्रिय दर्शक बंधु समय अतिबाहित होती आपण मान विदाय नहीं रहुछि नमस्कार।